घंटों मौजूद, लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है कि सारे दिन में हमारे पास 2 मिनट भी नहीं कि बाप के साथ बैठे या माँ के साथ बैठे। याद रखना अजीज दोस्तों, दोस्त की शक्ल देखने में तुम्हें 2 रकात का सवाब भी नहीं, और वालिदैन का चेहरा एक दफा देख लो तो अल्लाह हज मकबूल का अजर अता करता है। বলছেন আজকে আমরা বন্ধু বান্ধবের জন্য এত ব্যস্ত, বন্ধু বান্ধবের জন্য অফুরন্ত সময় আমাদের কাছে আছে। মোবাইলে ব্যয় করার মতো দিন রাতে সময়ের কোনো সীমা পরিসীমা আমাদের কাছে নেই। যত ইচ্ছা মোবাইলে সময় ব্যয় করি, কিন্তু দিনে রাতে পিতামাতার সাথে 2-4 মিনিট সময় ব্যয় করার মতো সেই সময় আমরা বের করতে পারি না। পিতার কাছে বসে একটু আব্বা আপনি কেমন আছেন, মায়ের কাছে মায়ের মাথার কাছে বসে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে মা তুমি কেমন আছো এই কথাটুকু বলার, এই কথা শোনার মতন এই সময় আমাদের নেই, কিন্তু দুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় কাজে আমরা সময় বের করতে পারি। হযরত বলছেন যে বন্ধুর সাথে সময় কাটালে 2 রাকাত নফল নামাজের সওয়াব মিলবে না, কিন্তু পিতামাতার সাথে যদি ভালোবাসা আদব ইহতিরামের সাথে পিতামাতার চেহারার দিকে যদি তাকাই, হাদিসে রাসূল থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত যে তাহলে একটি কবুল হজের সমপরিমাণ সওয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তানের আমলনামায় লিখে দেন। दोस्त हमें बुलाए, हम भाग भाग कर चले जाते हैं। एक मर्तबा बुलाए, हम फौरन उसके पास पहुंच जाते हैं, और वालिदैन हमें बार बार बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं, हमारे पास उनका जवाब देने के लिए भी टाइम नहीं होता। याद रखना उत्तरा के नौजवानों, अपने वालिदैन की कुर्बानियों को मत भुलाना। तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकता जितना तुम्हारे लिए वालिदैन ने कुर्बानियां दी हैं। तुम्हें तो याद भी नहीं, तुम्हें तो शऊर भी नहीं था। तुम रात को सोते सोते पेशाब कर देते थे बिस्तर